Cebu. I'm CPA by profession, CPI by occupation. Certified pusher of Intra. So when I started, wala ko'y kwarta, maawawon ko, di ko kamaong maligya. Kinsay makarelate? Can I see your hands? Wow, naa. Okay, so as a CPA, I work in different companies. But my awakening moment started March 2000 when I saw my boss from afar. Nakita na ako, my God, ano akong future? Nakita na ako, boss, ala, 3 to 5 years from now, mahimusag ko, boss. Na akong boss, yung car, second hand, na wala siya balay, nag-rent lang, na mas busy siya na ako. Di ba ko inspired sa akong future? So, ningon ko sa akong husband, resign ko kay stress food, na di ko inspired sa akong future. Ningon akong husband, ayaw o resign ka, daghang sa utang. So, ni-resign ko. Naanam ng mga asawa. Okay, so, pag-resign ako, jobless, pag grade 1 sa akong anak, kinahanglan ko tuition. Wa ko'y pang tuition. So, I need to borrow money. So, nangutang ko, so, ningon ko, di kita pwede nga jobless ko. Ato ko ka Amerika. Pag ato na ako ka Amerika, na homesick ko. Ningon ang mga friends dito, ayaw yun uli kay Amerika have so many opportunities, nagka-opportunities sa Amerika. So, ni-uli yun ko. No? So, pag-abot na ako sa Pilipinas, jobless ko. Until naka-receive ko letter sa pag-ibig na i-foreclose akong balay. Oh my God, mag-unsa ko. Imbalik ko ang trabaho as finance manager. In the morning, ni-report ko, after job orientation, wa na kong balik, ni-resign ko. No? Tingnan ko, Lord, kung samantaon ko, Lord, no, ikatawaan ako. No, kasi kung balin-balin ng trabaho, no, wako'y klaro, ningon ako mga colleagues. Ningon gani, kung saan ako kakulig, may pag mag-security guard nila na siya, kawag yung trabaho security guard, lingi-lingi ra. Ay, oh my God, wawa na yun, Lord, nagay, something, Lord, na business, gamay kapital, malingaw ko, why stress, na pwede, Lord, dako-dako ang kita. Na ako kayo unana, no? Pero malang yun akong prayer. And then, naka-remember ko na nagamit naman yung Intra, no, years back. Naayo ang allergic rhinitis sa akong bana. So, borrow money, 10,000, ikuyugan ko sa akong sponsor, kay maayo man ang product, na money back guarantee. So, in less than a year, na fully paid akong balay na supposed to be 15 years bayaran. Grabihan na, pakpakan ng opportunity kung nagtanaw ang Ginoo. Okay, so, kung sa una, akong kuan, no? Lifestyle, no? From paycheck to paycheck, regulate me. No? Kung magpalit ng electric fan, kinahanglan yung planuhan. Nagpalit me o ganang cellular phone, cellphone, 3 months, lidata-datahan sa cooperative. Kung muad ko may restaurant, ang presyo yung unang tanahon, no? So, ba't karon? Parang, no? With lifestyles, money karon akong kinabuhi. Grabe kayo. I live in 3 homes karon. No? Gusto kong nature at ako sa Mumbalay sa Cebu, kang likod mini forest. Kung gusto ko og dagat, at wala kong Sheraton Residence Unit, okay, dagat dito. Kung gusto kong city vibes, na ako'y property dito sa BGC. No? So, grabe kayo. Unsa pa, ang nakuha na ko sa lifestyles. With lifestyles, sauna akong car, no, gamay, no, niya, ang aircon, sa guwag pag ito maabot, naabot na siya, no, hunong na, no, pero wag ko ning complain kay kanang makaabot na maghapon ko, but with lifestyles, I got my dream car, no, BM, no, and of course, napailaing cars, so unsa pa, moto kong house, 8 times kung pabalhin-balhin balay sa una, but with lifestyles, 3 years lang sa business, 6 bedroom, 7 CR with pool, no? So, grabe gid kayo ang sa lifestyle. So, unsa pa na din na? Sa una, di ba, nag-utang ko 12,000 para tuition sa kong anak. But imagine, with lifestyles, dako gid kayo nga business, with us real money, because it's a real business. Kini, no? Sa Switzerland, siya graduate. Ang usa dito nag-master sa Paris. Grabe kayo. Mo rin yung business, no? Grabe. Unsa pa na din na? Daghan kong travels, no? Pero next week,
2 weeks from now, mato Paris, no, para tanaw mi og Olympics sa Paris sa opening ceremony. And after that, adto mi og magkuan mi, mag-yacht mi, no, island hopping sa Greece, no. Ganun pa na? Yes, of course, ganun pa na. And nakanindot ka, pwede kami nga negosyo para sa inyo. Remember, when I started, I had no money. I had no skills in selling. No, pero nakuha makuha sa ninyo kanang sistema. Unsa pa? Because lifestyles is not just about earning. We don't stop in earning. We multiply our assets, no, by building. We multiply our wealth by building assets. Unsa pa? Unsa pa natin ha? Of course, ang lifestyles is not also about earning again, but also giving back. No, so we give back to community. Daghan akong scholars. As a matter of fact, no, gini akong goal ron is to earn more in order to give more. You don't need to be a politician to help a lot of people. All you have to do is to be a lifestyler. Ganun mo na? Of course, ganun ka na. Unsa pa na rin na? Of course, personality growth. Sa unang pastoryahon ko, mamatay ko pastoryahon. Karon makikipatay na ko ang damog pastorya. No? So, nagbuhat kong book, no, how I made it from borrowed 10,000 to hotel owner. So, muna akong pinaka-last slide. Akong pinaka-story yun, I just started with a borrowed 10,000, now a hotel owner. It means your past is not equal to your future. It doesn't matter who you are today. What's important? Who do you want to become? And you're willing to pay the price. With that, thank you, and God bless us all.